सुभद्रा अगस्ट 9 रे मिलिबो। नमस्कार ओडिशावासी, आज हेउची 1 अगस्ट 2025 शुक्रवार। आज दिन में बड़ खबर रही जमीती कि पीएम किसान सुभद्रा योजना और राशन कार्ड विषय रे भिडियोटी को संपूर्ण देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आपण भल पाइबा स्वरूप कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। आज प्रथम खबर, सुभद्रा टंकारु बाद पड़िथिबा महिलांक पई बड़ खबर देले उपमुख्यमंत्री। सुभद्रा को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना देइछंती। उपमुख्यमंत्री कहिछंती बाद पड़िथिबा 2 लाख महिलांक पूर्ण आवेदन अनावश्यक, आउ पुनर्बार सेमानक आवेदन करबाको पड़िबो नाही। तथ्य जांच चली, योग्य हेले सुभद्रा टंका देबे सरकार। काली सुधा 7000 हिताधिकारी मतामत संग्रह हो सारी। मासे भितर 22000 हिताधिकारी मतामत आमर टार्गेट रही। आहरी 18 दिन समय अच्छी, ठीक समय टार्गेट पूरा हो उपमुख्यमंत्री। अगस्ट 9 तारिख पर खोलिबो सुभद्रा पोर्टाल। एने बुधवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देई कहिछंती बाद पड़िथिबा हिताधिकारी को जोड़िबाको सर्वे हेबो। 21 वर्ष होइथिबा युवती महिला करि परिबा आवेदन। परवर्ती खबर, कॉलेज कर्तृपक्षक दरमा बंद चेतावनी देले उपमुख्यमंत्री। कहिले मासे भितर आईसीसी कमिटी नकले कर्तृपक्षक दरमा बंद। कॉलेज कर्तृपक्षक दरमा बंद चेतावनी देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिछंती मासे भितर सबु कॉलेज रे आईसीसी कमिटी गठन करा जिबाको टार्गेट रखा जायछि। आईसीसी कमिटी नकले कर्तृपक्षक दरमा बंद। जो माने भूल अभियोग करुछंती सेमानक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर, आज एसबु जिला को बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा। पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करी कहिछि राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु सक्रिय थिबारु विभिन्न जिले में वर्षा लगी रही। गुरुवार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। केन्दुझर, मयूरभंज एवं भद्रक जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल और देवगढ़ को येलो वार्निंग जारी रही। परवर्ती खबर, सरकार नेले बड़ निष्पत्ति, पिला को मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म। खूब शीघ्र स्कूल पिला को मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म। राज्य सरकार निष्पत्ति अनुसार चलित शिक्षा वर्ष 2025-2026 पई राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकरे प्रथम श्रेणी ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुथिबा समस्त छात्र छात्री को टी सार्ट, पैंट, जोता, टोपी एवं परिचय पत्र मागणार जोगाई दियाजिवो। एने ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण राज्य प्रकल्प निर्देशक राज्यर समस्त जिला शिक्षाधिकारी और समग्र शिक्षार संस्था जिला प्रकल्प संयोजक को चिठी माध्यम निर्देश देइछंती। एथिपई जड़े छात्र छात्री पिछा मोट 500 टंका खर्च हेबो। परवर्ती खबर, ओडिशार एही कॉलेज रे श्रृंखला वृद्धि पे कठोर नियम लागू। उपयुक्त हेयर स्टाइल पोशाक बाध्यतामूलक। सुंदरगढ़ जिलार बालीशंकरा ब्लॉक अंतर्गत पंचायत समिति कॉलेज रे जारी होइतिबा एक नुआ निर्देशनामा अंचल रे व्यापक चर्चार विषय होइछि। नियम अनुसार छात्र छात्री माने निर्दिष्ट यूनिफॉर्म परिधान करने सह सुंदर भावे चुटी काटिबाकू पड़िबो। एहा सह सेमानकु अनुशासित और पढ़ारे मनोनिवेश करबाकू निर्देश दिया जायछि। यही नियम पालन न कले छात्र छात्री मानक कॉलेज परिसर को प्रवेश करबाकू अनुमति मिलिबो नाही। परवर्ती खबर, आज ठारू पर्यटक पई खोलिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। गत मे 1 रु आज पर्यंत दीर्घ 3 मास बंद रही भितरकनिका। विरल बौला कुंभीरंक प्रजनन पई भितरकनिका जातीय उद्यान बंद थिला। अगस्ट 1 तारिख रे पर्यटक मानक पई खोलिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। नुआ रूप से सजई होइछि भितरकनिका। सबुठु आकर्षणीय और सुंदर भावे निर्माण करा जायछि संग्रहालय। पर्यटक माने एही संग्रहालय बुली भितरकनिकार ऐतिह्य, वन्यजंतु और पक्षी मानक संपर्क में अधिक तथ्य जानी परिबे। गवेषक माने गवेषणा क्षेत्र में अधिक तथ्य मध्य जानी परिबे। परवर्ती खबर, मंत्री कृष्ण पात्र बढ़िला जमी अड़ुआ। खोलताड़ बेले आसुची सांघातिक तथ्य। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र को जमी अड़ुआ।
मंत्री जमी ठगी अभियोग आधार में बणसिंह गाँव निरंजन शतपथी को गिरफ्त करिछि ढेंकानाल पुलिस। गतकाली तांको कोर्ट चालाण करा जायछि। 2021 रे ढेंकानाल जिला चाउलिया खमाठारे 82 एकर परिमित एक जमी किनिबा पई निरंजन को 25 लाख टंका देइथिले कृष्ण पात्र। अभियोग अनुसार जमीन ठकई कागजपत्र देखाई भरोसा जीतिथिले निरंजन आउ सेथिपई 25 लाख अग्रिम देइथिले कृष्ण पात्र। किंतु परवर्ती समय बेआईन जमी होइतिबारु रेजिस्ट्रेशन होई परिला नाही। टंका फेरस्त पई दाबी कले मध्य निरंजन फेराउ नथिले। एहाको भित्ति करी गत 26 तारिख ढेंकानाल थाना रे एतला देइथिले मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर नियम हेउछि मानुछि किए प्लास्टिक रु पेट्रोल सबुठी समान स्थिति। सरकारी ऑफिस रे व्यवहार होई परिबनी सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथिन। जंगल और परिवेश विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू समस्त विभागीय अधिकारी को चिठी लिखि एने अवगत करिसेंती। हेले यही नियम 6 वर्ष तलर 2019 अक्टोबर सरकारी ऑफिस रे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होइतिला। किंतु नियम को फू करी उड़ाई देइथिले सरकारी बाबू। सरकार नियम करुचंदी सत हेले नियम पालन हेउची केवल कागज कलम रे। नियम आनिबा पर एहा कार्यकारी हेउची ना नाही तार तदारक करुछि किए। परवर्ती खबर दोषी शिक्षक कि जेते बड़े लोक हुंतु दंड मिलिबो। ओटीटी प्रश्नपत्र लीक घटना रे गणशिक्षा मंत्री रखिले प्रतिक्रिया। कहले जेउ माने व्यतिक्रम रे शामिल अछंती सेमानक विरोध रे तदंत करी गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच। जेते बड़ लोक हेले भी कार्यानुष्ठान निश्चिंत हेब। एही घटना रे अधिक तदंत चली। आगामी दिन में केमिति स्वच्छतार सह परीक्षा हेब आलोचना करी शीघ्र परीक्षा तारीख विज्ञप्ति बाहर कराजियो बोली कहिसेंती गणशिक्षा मंत्री। परवर्ती खबर राशन चाउल पई बाजी रे जीवन विपद रे नदी पार हेउछंती गाँ लोके। भरा नदी रे बाजी रे लागिछि जीवन। गाँ को रास्ताटे नथिबारु वर्षा 4 मास लोके मान एभली हैरान हेउछंती। राशन चाउल पई लोक को नदी पार होई जीवाको पड़छि। आज्ञा हाँ एटा सत कथा। आमर एटा मनगड़ा कहानी नुहे। केन्दुझर जिला तेलकोई ब्लॉक बड़खमण गाँव रु आसीछि एभली खबर। बड़खमण गाँ को बाट उगाळिछि समाकोई नदी। नदी रे पोल नथिबार लोके नाही नथिबारु असुविधा सम्मुखीन हेउछंती। अन्य दिन रे पादचला रास्ता रे काम चलाई थांती लोके। हेले वर्षा 4 मास गाँ चारिपटे समाकोई नदी घेरी रहिथिबारु जलबंदी अवस्था रे रहुचंती। परवर्ती खबर आज आमे आपनको एमिति एक योजना विषय कहबाकू जाउछु जहा गाँ गहलीर लोकंक आर्थिक जीवन में बड़ परिवर्तन आनिछि। सही योजना हेउछि प्रधानमंत्री जनधन योजना। यही योजना राज्यर ग्रामीण एवं निम्न आय लोकंकु बैंकिंग सेवा सहज भाव उपलब्ध कराइबा पई आरंभ करा जाइछि। यही योजना तले खोला जाउथिबा जनधन खाता माध्यम रे लोक माने बिना शुल्क रे खाता खोली परिबे एवं यह सहित बिना अभिभावक अवस्था मध्य खाता खोलिबा सुविधा मिलिछि। एथिरे एटीएम कार्ड बिना सुविधा ओवरड्राफ्ट सुविधा समेत अनेक आर्थिक लाभ रही। जो माने ए पर्यंत यह सुविधा नहीं नांती सेमाने निकटतम बैंक को जाई आवश्यक कागजपत्र सहित खाता खोली परिबे। यही योजना लोकों को न शुणिथिबा आर्थिक आत्मनिर्भरता दिया दिगरे एक बड़ पदक्षेप अतुट अभियान। परवर्ती खबर पूर्वतट रेल तथा श्रमिक कांग्रेस अनशन को समर्थन देउछि अखिल भारतीय रेल चालक। पूर्वतट रेलपथर वेलफेयर संबलपुर समेत खोर्धा मंडल विभिन्न कर्मी दल नियंत्रक कार्यालय सम्मुखें गुरुवार रेल चालक सहचालक और ट्रेन परिचालक माने पूर्वतट रेलपथ श्रमिक कांग्रेस नेतृत्व में अनशन में बसिछंती। एहाकू अखिल भारतीय रेल चालक संघ पूर्ण समर्थन जणाइछि। दाबी पूरण नहले आगामी दिन में आंदोलन को व्यापक करा सहित आवश्यक पड़े चकाबंद करा बोली संगठन तरफ रेल प्रशासन को चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर झाड़ा बांती पर व्यापुछि जॉन्डिस। राज्यर विभिन्न जिले में झाड़ा बांती पर एबे जॉन्डिस आतंक देखा देइछि। जगतसिंहपुर जिला बिरिडी ब्लॉक दंडासाही गाँव जॉन्डिस रोगी संख्या दिनक दिन बढ़िबारे लागिछि। गत 5 दिन मध्य 40 रु ऊर्ध्व लोक जॉन्डिस रे आक्रांत होई चिकित्सित हेउथिबा जणा पड़िछि। दूषित पानी जोगु जॉन्डिस रोग व्यापुथिबा आशंका करा जाउछि। अन्यपक्षे स्वास्थ्य विभाग एक टीम गाँव में पहुंची रोगी स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिबा सह लोके व्यवहार करुथिबा पानी नमूना संग्रह करिसेंती। परवर्ती खबर विपद रे एही 40 संस्थार चाकरी अध्ययन एक आश्चर्यजनक खुलासा सर्वाधिक प्रभावित हेब।
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟର୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଚାକିରି ଅଛି ଯାହା ଏଆଇ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ, ପାସେଞ୍ଜର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭଳି ଚାକିରି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଆଇ ସବୁକିଛି କପି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଏଆଇ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହାହାକାର, 10 ମିନିଟରେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଲେ ନିବେଶକ। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ଘୋଷଣା ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 800 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି 50 ମଧ୍ୟ 24,650 ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାମ ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ାଇବା ଓ ଖୋଲା ଶୌଚକୁ ଅବସାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବ ଓ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଶୌଚାଳୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଗତି ଧରିଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ। ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାର ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ 1856 ମେଗାୱାଟ ସାୱଲକୋଟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଏହା ସହବଜ ସରିଫ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ 1960 ଦଶକରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 213 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, 8,30,000 ଟଙ୍କା, 12ଟା ମୋବାଇଲ ଜବତ ସହ 21 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନ ଧରି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ, ଘସିପୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏବଂ ନନ୍ଦିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 21 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ 213 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ନଗଦ 8,30,000 ଟଙ୍କା ସହ 12ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିବା ନେଇ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ବଦଳରେ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିସ୍ରା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ପିଅନ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଉଦୟଗିରି RWSS ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋତଲରେ ପାଣି ବଦଳରେ ପରିସ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଉଦୟଗିରି RWSS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ଗୌଡ଼। 23ରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୋତଲରେ ଥିବା ପାଣି ଭାବି ପିଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଇବା ପରେ ସେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପରିସ୍ରା ବୋଲି। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଏନେଇ ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ଗୌଡ଼। ତେବେ ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 9.7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 20,500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଯିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏହି କିସ୍ତି ଖରିଫ ଋତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା CRP ଓ CM ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର 5 ଦଫା ଦାବି ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିପତ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସିଆର୍ପି ଓ ସିଏମ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି, ନିମ୍ନ ଦରମା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର, ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ବୃଦ୍ଧି, ନବୀକରଣ, ସେବା ନିୟମ ରୂପାୟନ ଓ ସମାନ କାମ ସମାନ ବେତନ ଭଳି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ତଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ଅଧିକାର ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳାବାସୀ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାମ ଠପ୍, କର୍ମୀ ବି ହତାଶ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସୁନଥିବାରୁ କର୍ମୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁନଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉଦ୍ଘାଟନ କି ସମାବେଶ ନଥିଲେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡୁନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଜାରେ ଭୋକର ଭୟାବହ ଚିତ୍ର। ପ୍ରତି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଗାଜା ଉପତ୍ୟକାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟାବହ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଶିଶୁମାନେ ଗୁରୁତର ଅପପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନାହାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ମାନବିକ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯାଏ ତେବେ ଗାଜାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗାଜାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ବଦଳିଯିବ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିବ ଲାଭ। 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନୂଆ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଆମ ଜନତା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। PMVBRY ତଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ 3.5 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଜାରି ହେବ। LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। RBI ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା EMI ଓ ବ୍ୟାଜ ହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ତଥା NPCI ତରଫରୁ ନୂଆ UPI ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଯାହା ଦିନକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ 50 ଥର ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବା 25 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଶରଧାବାଲି ଅଘଟଣ ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଏହାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପୁନଃ ଆବେଦନ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପୁନଃ ଆବେଦନ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। କାଲି ସୁଦ୍ଧା 7000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି। ମାସେ ଭିତରେ 22000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଆହୁରି 18 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରା ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।